ارتناز رازمانه ریسپوبلیکن ود آخشیا گیستوریون رسته گومنه مود اوردرد سد بندور نپادسا خادن نه آدم رازله ودست آخم خسته کت ستیمه باست ودست رای گرم بسته قسمت و من یفیدن ود دوونستم اما دوون فراستم مایز خینوال واغدر سدست والدر سویت ایستوریون سیسیته راسیته ود خد بارزیناد اما نمن قوگ ود پادسا خادون اما خیسا ود اورگان تسارازن کت ستن سبون ودایت ریسپوبلیکای دارتر رای رست فارست تسکوت ساکنن سیسی رایسته ود وناف خیساد اورگانت سرست فدل اما بدونیم خیساد структура фазенд оттагон бастинет администратор. В один день были образованы несколько важных государственных органов. Среди них Министерство иностранных дел, Комитет государственной безопасности и Комитет информации и печати. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить юбиляров, это 30 лет прошло уже, поздравить и сотрудников Комитета государственной безопасности, поздравить сотрудников Комитета информации и печати, всех, кто причастен к работе. И, конечно же, я хочу поздравить своих коллег, всех сотрудников Центрального аппарата Министерства иностранных дел, поздравить всех сотрудников наших загранучреждений. دونیمه ایران آدم رستا قلس کنما خست و سرسته جتاک پالیتیکون ویدمستوای فتساگرادو خسود دونه اخسناد مرستیناد فقط زکنن گردیاگ نیوناتیست سردون میت تخیرات زورن کتستا آرخایتو ایران آدم اسکنه کننل و دون ارمستر ایرت کهست سری باردیناد اما خد باردیناد فنداک کیرازرستوی وی تخی. Важна работа других органов государственной власти Республики Южная Осетия. Министерство иностранных дел занимается очень специфической работой. Мы защищаем интересы нашей страны на дальних подступах. Мы ведем переписку, мы ведем дипломатические отношения с теми странами, которые признали нашу независимость. И наши представители находятся во многих странах. август خسته اما خوسری رستون خدبار دیناد بانماین فست دیپلمات و نخواست تصفیدارست بیره بسته تیمه اپتاц آستنه اتاک پالیتیکون ویدمستو اکتیوونه کوس اما خست کنه سرماگوند پروگراماته پادساخاد آلانی فدل اینفارماسی پاراخاد کنن اما فساره ایناک بسته تیمه باستینت تسارازنل. Больше была узнаваема наша республика, чтобы все больше и больше людей в мире знали, что существует такая страна, и она занимается укреплением своей государственности, занимается тем, что развивается и экономически, и в культурном плане. Очень важные, вот я сейчас хочу обратить ваше внимание на то, что очень важная программа у нас последние 5 лет проходит в Европе. Каждый раз летом в Европе проходят Дни культуры Осетии. Наши художники, наши ученые, они ездят в Европу, там бывают большие выставки, вернисажи, очень большой интерес к ним проявляется. نروازک جرسته جخسن آدمون اداستینادن تساکو و دیپلمات رازلو آخشیاک خسته و ایمیو منخوص راکس خکته و تر نستنس نوننس آبون ریالیته اما سنقوسم سه انا سرفات کردیته که زغنه قوانه دیپلمات تا آل خاطر ستست و دونن دیپلمات و نفزاگل کارزه جواب دتمم. پلیتیانا میدو ترینات اینفرماتسور رواق دابون.